Di ba sunod pang buti mo? For today's video, abanisan namin ninyo nga mag-day off sa mga buhatonon sa balay ug mag-enjoy kay family day nilang Inso. I wanna go! Usually pag Sunday morning tagdugay mi gapamakod kaso kay naa may family day nilang Inso unya mao nang sayo minang lakaw ug niadtog kugon kay para mamalit sa among mga dadonon. At first sabi nako og dili mi makaapil kay last Tuesday nagka hand foot mouth disease si Inso. May gani kay sayo siya nabantayan og sayo naagapan mao nang wala ra siya nilala. Since dili man pud tanan ang makauban mo nang nagluto ra ko og half kilo nga tanghon og naay gipaluto ang maistra ni Inso nga duha ka whole nga manok og ako na lang na siyang giprito since ang mga bata ganahan man sad og pinirito nga manok. Since within Gusara man sad ang nasabutan nga kaliguanan mao tong ang nasabutan namo nga oras nga magtapok is alas 11. Actually ako may nagsuggest sa anak kay dugay ra gid kaayo tong alas 12 ug sa dihang alas 12 kape na minangabot dadto. Diri ra mi sa may hillside sa Gusa nangaligo og makasabot ko sa ubang mga parents nganong dili sila mo join. Santa iya og bayad sa entrance fee og kung big family mo like us, medyo dako-dako na gid gyapon ang inyong mabayran. Ang ilahang bata kung maligo is 150 ang entrance, ang adult kung maligo 200. Pero kung dili ka maligo, mag-uban-uban lang ka sa panon, 50 pesos ang imong mabayran. Since ako rang upat ka sakop ang nangaligo, mao nang ang among nabayad sa entrance fee pa lang daan is 750 na. Ang among gi-reserve nga cottage is katong tag 1K ug amo ra ni siyang gibahin-bahin og kung pila ka family ang nag-join. Ako ug si Inso ang una gihatod sa akong bana ug pag-abot namo didto, sa naol na lang kaayo ning naatay kagulingon nga swimming pool Inso. Pag sulod na mo sa ilahang premises, medyo na-amaze pud biya ako kay og sila pagani aesthetic. Tsada ang ilahang area unya ang 1,000 nga cottage nga among gikuha is okay ra pud good kaayo. Dili lang noon flowing ang pool pero okay na gyapon pero kay dili man flowing so mag-expect gid ka nga og moduol ka sa swimming pool medyo manghalang gyud ang imuhang mata gumikan sa chlorine. Open ni sila for business is 10 AM to 10 PM o mas tiyada ang ilahang view kung gabi na. Gawas sa food to share, nasabutan pod nga magdala mi og isa ka pack ka biscuit o candies kay para pang prize sa mga bata sa ilhang games. Pero sad to say, kay ni swimming pool man wala dyan nahitabo nga games kay ang mga bata ni diretso na og kaligo. Ang gibuhat na lang ni Teacher Gretchen is gibahin-bahin na lang ang mga candies ug ang biscuit sa mga bata ug pila ka buok ang nag-apil. Kaning mga swimwear nga gisuot ni Ati, ni Ditsi ug ni Inso, taod-taod na nako ni siya nga gi-order. Pila na ka mga outing ang ginagamitan ani og importante gid kaayo nga kung mopalit mo invest gid mo sa quality kay bahala og dugay na siya, goods lang gyapon siya tan-awon. Mao ni price ang sa kang Ati nga rash guard ug sa kang Inso ug kang Ditsi. Gusto gyud unta kayo ko nga mag-order og otro kaso kay apiki pa man sa budget mo na ang kanina lang sa. Basta gani inani nga ligo-ligo, wala na nitambay ang mga bata sa cottage ug didaritso na sa pool. May gani kay nakapaniudto na ni sila daan sa balay mao nang gipasagda na lang po nako sila nga maligo na dayon. Tulo ka swimming pool ang ilang available ug duha ka pool ang para sa mga bata ug istrikto sila sa ilang mga rules. Bisan pag naay nag-akompany sa mga bata nga dadon dito sa 5 feet dili gid sila mosugot ug naay daghan nga nagbantay. Nalingaw pa kayo ko kang Inso ani kay pagsulod na mo sa premises kaganiha namin natabo nga mga foreigner nga naka swimming trunk lang ug nagkatawa siya nag-breath. Pag pool break na namo ang mga bata kanina sang balon nga gidala ni Ate ang ilang gikalingawan pero kay sad to say wala ra naglasang ilahang kalipay kay pag na-touch na sa mga tanom ning boto. That's all for today. See you in my next mini vlog.